बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मार्च 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस की, और जिस स्टार के बारे में बात करेंगे वो है निज़ाम बुरूज का दूसरा स्टार टॉरस। टॉरस पे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, टॉरस के बारे में हमने बात की थी कि चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं और अब काफी आप जो है वो अंदर से एक खुशगवार एहसास आना शुरू हो गया। वो जो खुद एतमादी की कमी थी वो बेहतरी की तरफ जा रही है। मार्च 10 2019 से लेके मार्च 17 2019 तक ये चीजें बरकरार रहने का चांस है। हाँ, एक चीज और जो हमने बात की थी पिछली प्रेडिक्शन में भी, लेकिन पिछली प्रेडिक्शन में उसका थोड़ा थ्रस्ट कम था, इस हफ्ते में थोड़ा थ्रस्ट ज्यादा हो रहा है कि इंसान के अंदर एक हल्की सी, ज्यादा नहीं, बेयकीनी की कैफियत कि चीजें बेहतर हो रही हैं, पता नहीं होंगी नहीं होंगी, शायद बेहतरी ना हो, शायद ये ना हो। एग्जीक्यूशंस में मसला आता है। जब इस किस्म का प्रॉब्लम एग्जीक्यूशंस में आए तो फिर चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं। अपने आप पे, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। जिस अल्लाह ने आपको इतने मुश्किल टाइम्स में नहीं छोड़ा वो आपको अब भी नहीं छोड़ेगा। खासतौर पे वो लोग जो टॉरस से रिलेटेड सियासी हैं या सोशल वर्क में जो हैं या समाजी हैं, या इसके अलावा वो लोग जो अपनी कमेटीज का या अपनी यूनियन तंजीमों का इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। रूहानी और अखलाकी हवालों से ये टाइम बहुत अच्छा है, यानी इंसान को अपने अंदर एक स्पिरिचुअल एंगल महसूस होगा और एक अखलाकी जुर्रत या अखलाकी बेहतर अखलाक अपने अंदर महसूस होंगे। इसके अलावा दूसरा ये जो बन रहा है 2019 का, ये जो 10 मार्च से 17 मार्च का टाइम है, ये मॉनिटरीली फायदों से यानी मादी फायदों से भी जो है वो मुज़य्यन है। इसमें भी पैसे के हवाले से चीजें बेहतरी पे होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे हमने अर्ज किया था कि इस पूरे साल में, यानी जब हमने ईयरली प्रेडिक्शंस की तब भी हमने ये जिक्र किया, मंथली प्रेडिक्शंस की तब भी यही कहा गया, और वीकली प्रेडिक्शंस जब कर रहे हैं तो अक्सर यही कहते हैं कि रूहानियत इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है टॉरस में। अगर अपने आप को रूहानियत से उस अल्लाह के साथ मुंसलिक करने में कामयाब हो जाते हैं, अपने आप को उस मालिक की बारगाह में पेश करने में कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं, तो फिर आने वाले कई साल तक मुश्किल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं अगर इनकी मईशत की, तो खासतौर पे वो लोग जो ऑर्नामेंट्स, जवाहरात में हैं, ब्यूटिफिकेशन के किसी भी शोबे में हैं, यानी कोई भी कार मॉडिफाइंग हो, इंटीरियर डिजाइन हो, लैंडस्केपिंग हो, कोई फ्लावर मेकिंग हो, ब्यूटी पार्लर्स हो, कोई ऐसी चीज, आर्ट हो, मीडिया हो, मॉडलिंग हो, जो भी लोग ब्यूटिफिकेशन के जो है वो शोबे में है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड जितने शोबे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, अलबत्ता फाइनेंशियल ब्रोकरेज और स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के लिए बहुत एहतियात का टाइम भी है 10 मार्च से 17 मार्च तक। ओवरऑल ये मईशत के हवाले से ये हफ्ता काफी अच्छा रहने के चांसेस हैं। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में जैसे हमने अर्ज किया था कि कुछ कामनेस आई है, कुछ चीजें कम हुई हैं। वो जो हिजान, वो जो लस्ट का असर बहुत ज्यादा हो रहा था और आपको इर्द गिर्द जो है वो आपकी लस्ट के असरात नजर आने शुरू हो रहे थे, वो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब ये हफ्ता भी और शायद अगला हफ्ता भी थोड़ा सुकून से गुजरेगा। शादियों के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दूसरी शादी के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन अरेंज मैरिजेस के चांसेस हैं, लव मैरिजेस के चांसेस काफी कम हैं। हाँ, एक और चीज कि इसमें जो फैमिली अफेयर डिस्टर्ब हुए थे वो बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं।
بعض اوقات محبت کے اینگلز ہوتے ہیں، کچھ اوقات محبت بالکل ارتھلی ہوتی ہے، یعنی ان میں صرف کوئی جسمانی چاہت یا کوئی مادی فوائد ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن سم ہاؤ یہی محبت جو ہے یہ مادی چیزوں سے ماورا ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت جو محبت کے آغاز ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جو بظاہر مادی فوائد سے ماورا ہے، یعنی اس کو ڈائریکٹلی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو جیسے ہم نے اس کے ویکلی ایئرلی ہاروسکوپ میں بات کی اور منتھلی ہاروسکوپ میں بات کی کہ لنگز اینڈ تھروٹ سینسٹیو ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے، اس کا خاص طور پہ دھیان رکھیں۔ اس ویک میں اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ نیوٹریشن کے اوپر دھیان دیں، اپنی ڈائٹ کے اوپر دھیان دیں، اس کو جو ہے وہ ایلوپیتھک شاید اتنا زیادہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گا۔ سفر کی بات کر لیں تو امیگریشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ ان لینڈ ابراڈ ٹریولنگ کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ سرمایہ کاری کے سلسلے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو اس میں فلرش ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، اگر ابھی فوری طور پہ ان کو اپلائی نہیں کرنا تو 2-4 دن یہ جو آنے والے ایک ہفتہ ہے اس کو ذرا گزار لیں، پھر بہتری کی طرف انشاءاللہ سارے حالات بن جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو پرفارمنگ آرٹس میں ہیں، وہ لوگ جو مطلب ایکٹنگ کی، سنگنگ کی یا شیف یا ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں یا ڈریس ڈیزائننگ یا فیشن ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ جو ٹائم ہے یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہیں وہ تھوڑا احتیاط کر لیں۔ باقی اس کے علاوہ تقریباً تمام ڈسپلنز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں۔ ہاؤس وائفز کی بات کر لیں تو یہ ہفتہ ہاؤس وائفز کے لیے بہت اچھا، خوشگوار رہنے کی توقع ہے، بچوں کی طرف سے فائدہ ہونے کی توقع ہے، ہو سکتا ہے بچے کوئی اسٹڈی میں یا کسی میں ایوارڈ جیت لیں جو آپ کو بہت خوشی کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ اوور آل جو اس کی کنجکشنز ہیں وہ روحانیت کی طرف ہیں، یعنی ہاؤس وائف جو ہیں ان کا بھی دھیان زیادہ اللہ اور اس کے قرب کی طرف رہنے کے چانسز ہیں۔ ناظرین، آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم آپ کی آراء کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی آراء سے، اپنے کوشچنز سے آگاہ کرتے رہیں۔ یہ نمبر اگر ہمارا جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو فوری طور پہ آپ کو آپ کے کوشچنز کا آنسر نہ دے سکیں تو اسی نمبر پہ ہمیں کال کر لیں یا واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو فوری طور پہ کیٹر کر سکیں۔ اور ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیں، بیل بٹن پش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اللہ حافظ۔